Pusli. Corner, left. Wala. 8 aside, wala inside. Eight aside, U13. Luya sa mga putihan eh. May pagi black shorts na lang. Ikaw din maglaba. Black shorts, unta. Ay! Token. Ay, si Michael din. Baba. Ayun. Parap. Yo, tulog ko. Parap lagi, Mike. Hoy! Parap ako ibang. Philip! Dito ka sa right, Philip! Right wing ka, Philip! Dua na depensa diya! Bun, paluap lagi! Bun, basta musipa! Bun, paluap na yun, Bun! This one, Philip. Ay! Shoot! Patay! Ay! Sabay lo, sa kabila lo! Dagan ni, wala man yung offside ni! Wala yung offside! Bon, inis mo, Bon! Bon! Nice one, Bon! James! Ayaw biyasin! Gabriel lang! James! Dami nga mag-poster mo ba? Balik ka sana! Atlas, dayon! Oy! Karo. Uy, foul rip! Ako man to na out! Foul naman daan! Dala. Dali yung... First ball! Good! Rini lagi dari yung... Kuha, Gabriel! Cover lang! Philip! And shoot! Let! Corner. Bon, lagi mo gabon! Nice Gabriel! try. Hayag kayo. Sa kailaban niya, oy! Kuha, Philip! Ayaw ulata! Handball.
ano keeper, keeper nun, depensa. Pilay time diri coach. Sing. Bigas, bigas. Pasang Gabriel, pas Gabriel, yang hijau. Shoot! Kuat! Michael, mutanaw pa dyan! Mike, kaya lagi tanawa lang. Mike, kaya sa taas. Oo. Sinapanin mong kauban, Mike. Oh, tanawon na po. Dulaton pa man lagi ba? Padpas pa jud. Ay naku, Mike. Foul. Ball, Philip, ball! James, ball mo, pamasali. Tulo ang ball niya, tulo, tatlo, ball! Dami ka na mo. Gabriel, kita na. Tor, sa tunga ka to. Dikit lagi, dikit, sa likod, dua. Ay, go. Bon. Go taas. CJ. Sige ha. Julian na ba yan? Ayaw kay Saka. Do, Saka nito. Rito dia. Iko, tanaw dito sa gulog sa bola. Baba. Ito nga, CD. Ito nga. Wait, ako kayo. Pas. Ano, dito na, Philip!
Wow, Nico! Go, Nico, push! Gil, attack! Padige! Ulot man! Sa Padige! Michael! Ako si Michael! Handball! And shoot! Shot, shoot! Sumanggod sa duwa. Duwa, manggod. Shot, shoot. Spelling mo good ang isa. Ang shot ay man itong shot. Ang shot, inom. Shoot ako, gingon, shoot. Ah. Wala gapon no. Lista na ba? Sige sa makaunag ko sila mo. P6 referee. Wala pa Wala rin ba may doon kaya na second. din mo. Relax lang. Boys 15. Ay, ang tunga si JD. Si JD na kang. Abot kay. Oh, ano mo ko, gusto mo abot. Mike, baktas lang Mike. Nata sa P5 Mike. Please proceed now, referee, field number 6. Rose FC versus Intangibles. Rose FC versus Intangibles. Oo, muapil pa jud. Balo nakuha na. Dito ka tunga. Wala pa siya. Dito sa taas ka dito. Joker kay keeper ba? Nakuha kaya to? Joker kay keeper. Sila keeper bawi, shoot dapat niya. Kumer. Go na yun. Isa pa. Ay, ka na ano. Nathan, saan ka Nathan? Ay, nice. Nathan. Arali. Nice one, Philip. 3-0. Go!